Mereka bunuh-bunuh kepiting, nggak boleh itu guys. Tidak boleh menyakiti binatang di sini guys. Becek guys, kotor. Loncat.
itu guys, jembatan udah air laut. Oh, sana kampung Bakau mungkin. Oh iya, kampung Bakau. Kampung Bakau guys. Saya lihat tulisannya, oh udah kentar. Kepiting. Bakau. Lagi rame guys, semua situ. Tadi kita habis lihat burung. Kapal. Mereka bunuh-bunuh kepiting guys, tidak boleh itu guys. Tidak boleh menyakiti binatang di sini guys. Ya teman-teman, tantangin terus saya karena biasanya hujan sore. Pergi ke masjid nih. Tolong guys. Ke dalam. Kedua terus. Jangan angin keluar dia. Pada berdua guys, saya masih sendiri. Karena air laut guys, jadi susah dikontrol kameranya. Oh di sana guys. Ke sana ke masjidnya.
lagi. Ntar lagi mau sholat maghrib. Guys, HP-nya HP mahal semua. Saya nge-record pakai HP murah guys. Ntar lagi maghrib. Karena jembatan Teluk, kapan-kapan kita ke sana. Oh, sana Burung. Kita berwudu sana laki-laki, kalau sana tadi tempat berwudu perempuan. Kita naik ke atas nanti. Sekarang jam 5.47, sebentar lagi maghrib. Yes, kita berwudu. Oke guys, kita sudah ada di masjidnya. Anak-anak pulang. Mereka kadang cuma pergi berfoto sama main-main. Sekarang mereka pulang. Masjidnya masih ditutup, belum boleh masuk. Nanti selesai sholat maghrib mungkin kita naik ke atas. Bismillah, boleh naik ke atas. Kalau enggak ya kita di bawah saja. Nah guys, sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka?
right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like say. Lampunya guys. Kapan-kapan kita ke kampung MACAW guys. Sekarang jam 6:03 guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah atau pengunjung wisata religi Masjid KOTA Kendari yang kami muliakan, sekedar mengingatkan dan selalu mengajak kepada kita semua untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, karena sesaat lagi azan maghrib berkumandang. Terima kasih atas perhatiannya. Sholatlah sebelum kita disolatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Cek guys, basah. Lagi jalan, pulang dulu guys. Parkiran, kita pulang.